राधेश्याम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक 24 एवं 25। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय उवाच संजय कहिलेन हे भारत गुडाकेशेन जितेन्द्रिय अर्जुन कर्तिक एवं उक्त ऐरूप उक्त हय्या ऋषिकेशः श्रीकृष्ण उभयः सेनयोः मध्ये उभय सेनार मध्ये भीष्मद्रोण प्रमुखतः भीष्मद्रोण प्रभृति सर्वेषांच महीक्षितम् एवं समस्त राजन्यगणेर पुरतः सम्मुखे रथोत्तमम् उत्तम रथ स्थापन करिया उवाच बोलिलेन हे पार्थ हे अर्जुन समवेत एतान कुरुन ए सकल कुरुपक्षीय गण के पश्चात देखो। संजय कहिलेन हे भारत गुड़ाकेश अर्जुन এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ সমুদয় রাজন্য বর্গের সম্মুখে সেই উত্তম রথ স্থাপন পূর্বক কহিলেন হে পার্থ যুদ্ধার্থ সমবেত এই কৌরবগণের নিরীক্ষণ করো। সঞ্জয় বলছেন যে এই প্রকারে অর্জুনের দ্বারা বাক্য শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করলেন সেই রথটিকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন করলেন। স্থাপন করে অর্জুনকে বলছেন হে পার্থ তুমি দেখো উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ আদিকে দর্শন করালেন। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রী রাধে।